تصوير الفيديو يا إخوة في المقاطع الشرعية قربة يتقرب بها إلى الله، قربة يتقرب بها إلى. كان شيخنا الشيخ ابن باز في أول الأمر ما يرى الظهور في التلفاز، لكن يقول من يظهر، وهذا سمعته من بأذني، من يظهر في التلفاز بهذه النية الحسنة فأرجو أن يأجره الله. ثم في آخر حياته رحمه الله راجع إلى أنه شيء طيب، ولذلك المحاضرات الأخيرة في حياته صورت بالفيديو، صورت بالفيديو، وهذا لا شك فيه. الفيديو يا إخوة ليس داخلا في التصوير، ولا ينطبق عليه ما ينطبق على التصوير، وأحاديث التصوير كلها ما تنطبق عليه، لأنه ينقل الواقع كما هو، يضحك ويتكلم ويتحرك كما هو، ما ينطبق عليه أنه يقال يعني أحيوا ما صنعتم. هذا ينقل ما في إشكال. وإذا كان في الدعوة إلى الله، والله يا أخوان والله إنه قربة يتقرب بها إلى الله. السلام ዳዕዋ ማድረግ ሰዎችን ወደ መልካም መጣራት፣ ወደ ተውሂድ፣ ወደ ሱና መጣራት ከጥሪዎች ከንግግሮች ሁሉ በላጭ የሆነ ንግግር መሆኑ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተናገረበት ጉዳይ ነው። ከማ ቃለ አላሁ ዐዘ ወጀል ወመን አሕሰኑ ቀውለን ሚመን ደዓ ኢለላሂ ወዐሚለ ሷሊሐን ወቃለ ኢነኒ ሚነል ሙስሊሚን። ወደ አላህ እንደተጣራ መልካምንም እንደሰራና እኔ ከሙስሊሞች ነኝ ካለ ሰው በላይ ንግግሩ ማን ያማራል ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወደ አላህ መንገድ መጣራት ትልቅ የሆነ ወደ አላህ የምንቃረብበት የሆነ ተግባር ነው። ነገር ግን ከዘመን ዘመን የምንጠራበት መንገድ እየተሻሻለና ወደ ሰዎች የምንደርስባቸው መንገዶች በጣም እየበዙ መጥተዋል። እነሱም ውስጥ የሪከርድ አማራጭና የቪዲዮ አማራጮች ይገኙበታል። ነገር ግን የቪዲዮን አማራጭ አንዳንድ የሱና ወንድሞቻችንና ኡስታዞቻችን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካስጠነቀቁት የተስዊር መስአላ ጋር ይገናኛል በሚል ሲሩቁ እናስተውላለን። ይህንን የሼክ ሱለይማን አሩሐይሊ ሐፊዘሁላህ የእሳቸውን ቪዲዮ ያመጣሁበት ምክንያት የሱና ወንድሞቻችን ዘንድ ብዙ ተቀባይነት ያላቸው ስለሆኑ ቪዲዮ የሚባለው ነገር የተስዊር ጉዳይ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር የያዘው ሰው ምናልባት በእሳቸው ንግግር ግልጽ ሊሆንነት ይችላል ከሚል የተነሳ ነው። በምታዩት መልኩ ወጣቶች በዙሪያቸው ከበው ስለ ቪዲዮ እየጠየቋቸው ነው። እሳቸውም መልሳቸውን በመሐላ አጠንክረው በቪዲዮ ሸሪዓዊ ትምህርቶችን ማስተላለፍ ወላሂ ወደ አላህ የሚያቀርብ የሆነ ተግባር ነው ብለው እየማሩ ይናገራል። በዚህ መልኩ በመሐላ አጠንክረው ደጋግሞ መናገር ያስፈለጋቸው በቪዲዮ ወጥቶ ሸሪዓዊ ትምህርቶችን ማስተማርን በተመለከተ በሱና ሰዎች መካከልም ኺላፍ ስላለ ያላቸውን ልዩነት አንስተው በዳዕዋ ላይ ጥሩ እንቅስቃሴን እንዲያደርጉ ለማነሳሳት የተጠቀሙበት አገላለጽ ነው። ሼክ ሱለይማን አሩሐይሊ ከዚሁ ጋር አያይዘው የሼክ ኢብኑ ባዝ ረሂመሁላህ የእሳቸውን አቋምም ተናግረዋል። ሼክ ኢብኑ ባዝ በመጀመሪያ አቋማቸው በቪዲዮ ወጥቶ ማስተማርን አይፈቅዱም ነበረ። ነገር ግን በቪዲዮ ወጥቶ ማስተማር አይፈቀድም በሚሉበት ወቅት ላይ እንኳን አንድ ሰው ሸሪዓዊ ትምህርትን በቪዲዮ ቢያስተላልፍ አላህ አጅርን ይሰጠዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሉ ነበረ፣ በዛን ወቅት ራሱ ማለት ነው። ነገር ግን የእድሜያቸው መጨረሻ ላይ ሼክ ኢብኑ ባዝ ይህንን አቋማቸውን ቀይረው በቪዲዮ ወጥቶ ማስተማር የሚፈቀድና የሚቻል ተግባር መሆኑን ገልጸዋል። እንዲሁም ይህንንም ሲናገሩ በቪዲዮ ተቀርጸው እንደሆነ ሼክ ሱለይማን አሩሐይሊ ከሳቸው ያዩትን ነገር ተናግረዋል። ይህንን ቪዲዮ ማቅረብ ያስፈለገኝ አንዳንድ ወንድሞች ምናልባት በሪከርድ ለቀውት 1000 2000 ሰው ቢሰማላቸው ያንን ራሱን ትምህርት በቪዲዮ ቢለቁት ምናልባት 50,000 100,000 ሰው ይመለከተዋልና ብዙ ሰዎች ዘንድም ተደራሽ ስለሚያደርጋቸው ነው። የዳዕዋ ዓላማው ሰዎች ዘንድ መልእክትን ማስተላለፍ እስከሆነ ድረስ በብዛት ሰዎች ዘንድ ተደራሽ የሚያደርጉንን አማራጮች መጠቀም ደግሞ የኛ ፈንታ ነው የሚሆነው። تصوير الفيديو يا إخوة في المقاطع الشرعية قربة يتقرب بها إلى الله، قربة يتقرب بها إلى. كان شيخنا الشيخ ابن باز في أول الأمر ما يرى الظهور في التلفاز، لكن يقول من يظهر، وهذا سمعته من بأذني، من يظهر في التلفاز بهذه النية الحسنة فأرجو أن يأجره الله. ثم في آخر حياته رحمه الله راجع إلى أنه شيء طيب، ولذلك المحاضرات الأخيرة في حياته صورت بالفيديو، صورت بالفيديو، وهذا لا شك فيه. الفيديو يا إخوة ليس داخلا في التصوير، ولا ينطبق عليه ما ينطبق على التصوير، وأحاديث التصوير كلها ما تنطبق عليه، لأنه ينقل الواقع كما هو، يضحك ويتكلم ويتحرك كما هو، ما ينطبق عليه أنه يقال يعني أحيوا ما صنعتم. هذا ينقل ما في إشكال. وإذا كان في الدعوة إلى الله، والله يا أخوان والله إنه قربة يتقرب بها إلى الله. السلام